অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ বীৰক অভিনন্দন প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ। গুজৰাটৰ ভুজত বায়ু বীৰৰ কাষত ৰাজনাথ সিং। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিৰ ভূমিকাক লৈও ক্ষুণ্ণ দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী গৈছিল পাঞ্জাৱৰ আদমপুৰৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিলৈ। বৃহস্পতিবাৰে শ্ৰীনগৰত সেনাৰ কাষত থিয় হৈছিল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিং আৰু শুকুৰবাৰে গুজৰাটৰ ভুজত থকা বায়ুসেনাৰ ঘাটিত উপস্থিত হ'ল প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকী। বায়ুসেনাৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰি অপাৰেশ্যন সিন্দুৰৰ সফলতাৰ বাবে সেনা জোৱানসকলক অভিনন্দন জনালে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰ মাথো ট্ৰেইলাৰহে আছিল। উপযুক্ত সময়ত সম্পূৰ্ণ ছবি দেখিবলৈ পাব বুলি পুনৰ পাকিস্তানলৈ কঠোৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰি এই মন্তব্য প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ। नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। পাকিস্তানে মোষ্ট ৱান্টেড মাছুদ আজাহৰক প্ৰদান কৰিছে 14 কোটি টকা। ভাৰতীয় সেনাই ধ্বংসস্তূপত পৰিণত কৰা সন্ত্ৰাসবাদীৰ ঘাটি পুনৰ নিৰ্মাণৰো পদক্ষেপ লৈছে পাকিস্তানে। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিয়ে দিয়া পুঁজি সন্ত্ৰাসবাদৰ ক্ষেত্ৰত পাকিস্তানে ব্যৱহাৰ কৰিব বুলি সৰব ৰাজনাথ সিং। वहां की सरकार पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी। लश्कर-ए तोयबा और जैशे मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। পুঁজি যোগানৰ সিদ্ধান্ত পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মুদ্ৰা নিধিক আহ্বান দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ। পাকিস্তানক পুঁজি যোগান ধৰা মানে সন্ত্ৰাসবাদকেই সমৰ্থন কৰা। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि IMF पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे। অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত বিশ্বই দেখিলে ভাৰতীয় সেনাৰ পৰাক্ৰম। ভাৰতীয় মিছাইলৰ শক্তি কি সেয়া পৰিলক্ষিত হ'ল অপাৰেশ্যন সিন্দুৰত। বায়ুসেনাৰ বীৰত্বক চেলুট জনাই এই মন্তব্য ৰাজনাথ সিঙৰ। ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया? ऑपरेशन सिंदूर का नाम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने दिया, जो इसी जापान की धरती, इसी गुजरात की धरती पर गुजराती मां के और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। এয়া নতুন ভাৰতৰ বাৰ্তা। ব্ৰাহ্মছ মিছাইলৰ আক্ৰমণত নিশাৰ আন্ধাৰতো দিনৰ পোহৰ দেখিলে পাকিস্তানে। সন্ত্ৰাসবাদীৰ পৃষ্ঠপোষক পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ আক্ৰমণাত্মক ৰাজনাথ সিং। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का संदेश पूरी दुनिया तक इस बार पहुंचा दिया है। यह संदेश है कि अब भारत केवल विदेशों से इंपोर्ट किए गए हथियारों और प्लेटफॉर्म्स पर ही निर्भर नहीं है, बल्कि भारत में बने अस्त्र और शस्त्र भी हमारी सैन्य शक्ति का अब हिस्सा बन चुके हैं। अब भारत में बने और भारतीय हथियारों से बने हथियार भी अचूक और अभेद्य हैं। यह पूरे विश्व ने देख लिया है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना।
मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखाई दिया। এনেদৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ কাষত থিয় হৈ মনোবল বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে উৎসাহিত কৰিলে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। শত্ৰুৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় সেনাই দেখুওৱা বীৰত্বৰ জয়গান এতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ মুখতো এনেদৰে উচ্চাৰিত হৈছে। সমান্তৰালকৈ সেনাৰ ঘাটিৰ পৰাই পাকিস্তানক উদ্দেশ্যি হুংকাৰ দিবলৈও এৰা নাই প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে। নেশ্যনেল ডেস্ক, প্ৰতিদিন টাইম।